ህጡት መጸዋዕታ ንዓኻነቲ ደቅኻ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ በላዕተኛ ኩናት ኣብ ዘይ መሬቶም ከም ቆጽሊ ዝረግፉኻ ዘለዉ ውፅዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ካብ 4 ሕዳር ጀሚሩ 3 ሰሙን ኣቝፂሩ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ አብይ አሕመድ ተላፊኑ ዘካይዶ ዘሎ ኣዕናውን መጽነትን ኩናት ኢሳያስ ሕዱር ህልኹ ንምርዋይን ንኤርትራ ዳኺሙ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምቁራና ንዘለዎ ዝዓበየ ኣጀንዳ ምስትልሳልን እንተዘይኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ቅንጣብ ምኽንያት ይኹን ረብሓ ዘይብሉ ቁሉዕ ወራር ትግራይ ኣሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዘይ መሬቶም ከም ቆጽሊ ይረግፉ ከም ዘለዉ ኣብ ባይታ ዝዋዕሉ ንስክላ ካብ ሞት ዘምለጡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብተደጋጋሚ ይገልጽዎ ኣለዉ። ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘይፍትሓውን ትርጉም ኣልባን ዝገብሮ ቀዳማይ ምኽንያት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ደፊኡ ብምእታው ኣብ ዓሌታዊ ውግዕ ሕድሕድቲ ሃገር ከቲትዎ ምህላዊ እዩ። ይኹን እምበር ብኣግኡ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ይምልከተና እዩ ኢድና ጣሚርና ንርኢን ኢና ክብል ብኣፉ ኣብ ቴሌቪዥን ከም ዝኣወጆ ንልዕሊ 2 ዓመታት ላዕልን ታሕትን ክብለሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ግብሪ እውን ኣዳዕዲዑ ኢዱ ኣእቲሉ ምህላው እቲ እናረኣየ ዓይኑ ክዕመት ዘይደሊ ሓቀኛ ኤርትራዊ ይዕዘቦ ስለ ዘሎ ንዓንዳርነት ኢሳያስ ካብ ምኹናንን ምቅዋምን ሓሊፍካ ምልማኑ ትርጉም የብሉን። እቲ ሕጂ ክንዛረበሉ ዘድልየና ኣካል እምበኣር እቲ ተገዲዱ መዝሓል ጥይት ዘይፍትሓዊ ኩናት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኮይኑ ኣብ በረኻታት ትግራይ ከም ቆጽሊ ዝረግፍ ዘሎ ምስኪን ኤርትራዊ መንእሰይን ትማሊ ወሊዱ ሎሚ ክሓዝን ተፈሪዱ ዘሎ ስድራ ቤቱን እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ከይመጽአ 2 ዓመትን ፈረቓን ወግሐ ጸብሐ ስለ ዝተዛረብናሉ ሕጂ ክንትንትን ወይ ኣይበልና እንዶ ክንብል ኣይኮናን ነዚ ትሕዝቶ ነቕርቦ ዘለና። ደቅኻ ዘርኢ ማህፀንካ ኣምሓራ ብድሕሪት ትግራዎት ብቕድሚት ኣብ መንጎ 2 ሓዊ ተቐርቂሮም ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ከይፈለጡ ኣብ ዘይእውጅ ኩናት ኣብ ዘይፈልጥዎ መሬት ኤርትራዊ ኣብ ግዜ ገድሊ ይኹን ናይ ዶብ ኩናት ርእይዎ ብዘይፈልጥ መጠን ይሃልቁ ይጠፍኡ ስለ ዘለዉ ዘርእኻ ከተድሕን ነዚ ሓቂ እዚ ክትነቕሓሉን ክትሰርሓሉን ክንልምነካ ኢና ነቕርቦ ዘለና። ልክዕዩ ትግራዎት ኣብ ዓዶም ናይ ሞትን ህላዋን መኸተ የካይዱ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ፈተነ እዋን ምእንቲ ህላዊኦም ክዕወቱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካብ ምምካን ውዲት ኢሳያስ ክንረብሕ ትምኒትና እዩ። እቶም ጥይት ብዘይርክቦ መላኽን ኣዛዝን ተገዲዶም ብቋንቋ ክራዳድኦ ኣብ ዘይክእሉ መሳርዕ ኣምሓራ ተቐርቂሮም ኣብ ተሓዊ ዝጥበሱ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት ግና ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ድሕነት እኳ እንተተመነናሎም እታ ጸላኢ ናይ ምቕታል ተልእኾ ዘለዋ ጥይት ንኤርትራውያን ካብ ኣምሓራ ፈልያ ከተጽናሓልና ምስ ትምኒትና ክትሰማማዕ ኣይተራእየትን። ህልቢ ዘይብሉ ሬሳ ኤርትራውያንን ኣምሓራን ተሓዋዊሱ ፈቐዳ በረኻታት ትግራይ ተዛሕዚሑ ይርከብ ኣሎ። ምእንቲ ሃገራዊ ዕላማ ዘይኮነ ምእንቲ ውልቃዊ ጥሙሕ ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ብትኹረት ደጋጊምና ዝተዛረብናሉ ጉዳይ ጽሙእ ደም ኢሳያስ ንኤርትራ ሃገርናን ናጽነታን ንምድምሳስ ዕንቅፋት ንዝበሎም ህወሓት ምጥፋእን ህዝቢ ትግራይ መንብርካኽን ውራይሉ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ዓቕምና ክሳብ ዝውህለል ዕርዲ እንተኾኑና ድሕነቶም እኳ እንተደለናዮ ሕጂ ግን ኢሳያስ መሬትናን ባሕርናን ጥራይ ዘይኮነ ሰብና እውን ከጽንት ተዓጢቑ ከም ዘሎ እዚ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ንቡር ዘይብሉ ዕንደርኡ ይምስክሮ ኣሎ። ኣብዚ እዋንዚ ናይ ሰብን መሬትን ድርብ ጥፍኣት ይገጥመና ብምህላው ጥፍኣትና ዜንኡ ካብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ተኸዊሉና ናይ ፍቕሪ ድራማታት ኤርቲቪ እናረኣና ይፍጸም ምህላው እንተዘይኮይኑ ካብቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፈተነን ሓደጋን እንተዘይዓብዩ ካብኡ ዝንእስ ጥፍኣት ኣይኮነን። መቸም እዚ ኢሳያስ ዝብልዎ ፍሉይ ፍጥረት ንገሃነም ናብ ኤርትራ ውሪዱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጽሞ ዘሎ ሓጢኣት ካብ መዛግብቲ ሰይጣን ክትረኽቦ ዝከኣል ኣይመስለንን። እቶም መሳኪን ኤርትራውያን ቆልዑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዋላ ባሕሪ ውሓጠና ዓሳ ይብልዓና ኢሎም ካብ ሞት ኢሳያስ ሞት ምድረ በዳን ባሕርን ምምራጾም እቲ ንሰይጣን ከይተረፈ ዝሕድሶ ክፉኡን ሓጢኣቱን ዘመንጮ ጥፍኣት ምዃኑ ድማ
ሕጂ ይስቆረካ ክሳብ ክንድዚ ዘዛርበና ዘሎ እቱኪናት ወረኸሎ ዝፈራሕናዮ ባግኡ ዝሕረቀናን ዘጓሃየናን ህልቂት መንእሰያት በቶም ካብ ተሓውዝ ወፁ ዘለው ውፃእ መዓት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣይረኣኹን ኣይሰማዕኩን ከይትብሉ ምስናይ ዝብል ኣውያት ዝተሓወሶ መጠንቀቕታ ብተደጋጋሚ በጽሓና ስለ ዘሎ ህዝብና ነቶም ክወፁን ክተርፉን ዘይፍለጡ መሳኪን ደቁ ከይተጸበየ ኣውያቶም ባግኡ ክበጽሖሞ ዝከኣሎ ገይሩ ብውሕዱ ዘርኢ ኸትርፍ እምቢ ደቃ ኣይሰድድን ክብል ንምዝኽኻር እዩ ቀጺልና ነቕርበልኩም ሓጺር ትሕዝቶም በኣር ነቲ ብሓሙሽተ ሽዱሽተ ወገን ናብቲ ናይ ትግራይ ዓውደ ውግእ ዝወዓሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝለኣኹልና ተመሳሳሊ ምስክርነት ዝመሳሰል ይውክል እዩ ዝበልናዮ መልእኽቲ እዩ ሰላምታ ይብጻሕኩም ኣሕዋት ሎሚ ካብ ገለ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዓዲ ዘለው ካብዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዘምለጡ ኣዘራሪበ ነይረ ንኽትሰምዖ ዘደንጹ ህልቂት ኮነ ገበን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ዕላማ ይፍጸም ስለ ዘሎ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓበሬታ ጽሒፈ ይሰደልኩም ኣለኹሞ ኣቃልሕሎም ደሓር ኣይፈለጥናን ከምዚ ዘይመሰለና ኸይትብሉ እቶም ኣብቲ ኩናት ዝወዓሉ ከምዚ ይብሉ ካብ ግዜ ደርጊ ጀሚርና ኣብ ኩናት ተሳቲፍና እሞ ከምዚ ዝበለ ሕሰም ሰብ ዝቐሉ ረመጽ ኩናት ኣይረኣናን ምኽንያቱ ሰብ ከም ቆጽሊ ክረግፍ ብዓይንና ዝረኣናዮ ሓቂ ንነግረኩም ኣለና ብሃንደበት ናብ ከባቢ ዶብ ወሲዶም በብሽዱሽተ ሰብ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ምክልኻል ኢትዮጵያ ወዚዖምና ነቶም መራሕትና ዝበልዎም ናበይ ኢና ኢሎም ምስ ሓተትዎም ናበይ ምዃንኩም ኣይፈለጥናን ዝብል መልሲ ተዋሂብዎም እቲ ዝገርም ኩሉ ኤርትራዊ መራሒ ብርጌድ ይኹን መራሒ በጠሎኒ ከምቶም ተራ ኣባላት ብመራሕቲ ጋንታታት ኢትዮጵያ ተመሪሖም ክእዘዙ ተሓቢሮም ንሳቶም ኣብተን ጋንታታት ናይ ኢትዮጵያ ሓቢሎም ወዚዖምን ኣለዉ ኣብ መወዳእትኡ ክመልሱና ድዮም ወይስ ብኡቢልና ኢና ክንቅጽል ዝተፈልጠ ወይ ዝተሓበረና ነገር የለን ድማ ይብሉ እቶም በኣካል ኣብቲ ውግእ ተሳቲፎም ሕጂ ዕድል ረኺቦም ኣምሊጦም ዘለዉ ኤርትራውያን ድሕሪ ውሱን ጉዕዞ ለይቲ ኩናት ተወሊዑ ወያኔ ካብቲ ናይ ሰሜን እዚ ብዝመንዝዕዎ ይኹን ወይ ብዝጸንሖም ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቀጭሕርሙ ዓጢቑ ኩናት ኳሕ ክትብል ብየማን ብጸጋም ሰብ ከም ቆጽሊ ክረግፍ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ከምዚ ዓይነት ጽንተት ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ይብሉ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንሳቶም ኣብቲ ድፋዕ ዘጋጠመና ፍሉይ ተርእዮ ክንሕብረኩም እውን ይብሉ እቶም ወታደራት ኢትዮጵያ ሳንጦኦም ካብ ጥይት ንላዕሊ መግቢ መሊኡ መግብዝኖኦም ኮነ ቁመኖኦም ኣዝዮም የፍርሑ እቲ ኤርትራዊ ግን ብዓጸቦ ተወቂዑ ቅድሚ ጥይት ብጥሜት እውን ሞት የንጸላልዎ እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ መግቢ ጽዒኖም እንተ ንሕና እሞ ነዛ መዐንገሊ ኸብዲ እኳ ኣይነበረናን ይብሉ እቲ ዝገርም ግን ኩናት ምስ ጀመረ ወዮም ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ጥይት ኣይትትንክፎምን እያ ግዲ ኢሎም ዝኣምኑ ኮይኖም ልዕሊ 10 ወታደር ድሕሪ ሓደ ኤርትራዊ ይኽወሉ ዝወዓለ እንገርካ ከም ዝበሃል ብድሕሪ ጥይት ብቕድሚ ጥይት መኼድ ዘይብልና ብዓቕሊ ጽበት ተዋሒጥና ነርና ይብሉ ዝማረኽ ሰብ ስለ ዝበዝሖም ይኹን ወይ ጽላኣት እውን ስለ ዘለዎም ክትማረኽ ዕድል የልቦን ኣብኣ ከለኻ ጥይት እዮም ዘኸሉ ስኻ ወያኔ ይብሉ እቶም ዝወዓሉ መሰኻኽር ዝኣተወ ኣይምለስን ረዳት ግን ቀጻሊ ኣትዉ ነይሮም በቃ ልክዕ ከም ዳስሓውያ እዞም ኣሕዋት ውፃእ መዓት ኮይኖም ዝረኸብዎ ኣጋጣሚ ሰሊኾም ናብ ውሑስ ዝበልዎ ቦታ ምሊጦም እንተኾነ ግን ምሉእ ውሕስነት ዘለዎም ኣይመስሉን እዚ ኸእዩ እቲ መዓንጣ ኸብደይ ዝቐረጸኒ እዚ ሓበሬታ እዚ ዕረና ጣዕመኒ ዝሰማዕክዎ እዩ እሞ ህዋ ኣነ ምግዱር ስደተኛ ሓዎም ደኣ ካብ ምጽላይ ሓሊፈ እንታይ ክገብረሎም እየ ግን ኣሕዋተይ እቲ ንኣምኖ ንውክሎ ዘየሕፍር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ካብ ዝፋኑ ጸኒዑ ዝነብር ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦ ምሕረት ኣምላኽ ኣቦ ዝገድፍ ዝረድእ ንረድኤት ህዝቡ ዘሎን ዝነበረን እቲ ዘለኹየ ኣለኹ ዝበለ እቲ ምሕረቱ ኣብኣቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ ዝነብር
أنتم أملاخ تفرحوا حزبنا أملاخ بمحرتو خجلت حياويت إيد أملاخ كنتات كتكيرو مو أبز بتصولوتنا أملاخ كنحاتو مو كم تبسمي أبز تسامعكم الوك هاب تسماوي أبونا يوهابكم كم زبل إيد أملاخ كتقلت أبقر ما أملاخ بزي كرا بزي مترطار لو كنبل محسن كبرنا كملس حبيرنا نقالس صلوتنا كملس حبيرنا نصلي يبل اهت مسكرنتنا أوياتنا نايتم وصاع معات سميعوها بصحف زسفرون زلأخون إرتراوي هو إساس مقالح زيلو بعوات كالجهار جيم أوفر تنبيت تباهيلو الليعي قانين كنسو نبيك خون نمقالنا عوات سواق جيرو بمقرات هندد نريو لنا هنتو خوني بخندي واقا نيناي مخسب دحرتين تخاتات الأوان زخفلو ترقم ذي بالواقع هيوات حزب إرترا عبده اللخاو كوينات إساياس بذي عشان بايلوخ توعلوخ سمعو ذاك أنق هلكيت كهالخ مرآي بسلقو بقليل ذي هاسس تاريخاو تفاتيو نزين ايلومين اي كوينات تراجدي مليسو زمررو اتوم نتحوز اغلو إساياسن تلا أختون دقو ما مرعيو موليدوم قالي يا بسمرا قالي أبوت أهاقرات حبيئهم دق حفا شابت زاقود وحوز رغرقو اتوم بتحوز سحنو ناورحي مع صوتي كورونا بسمرا ختصاورو زي كقلو نفسهم من دقو من أبوت أهاقرات حقيفهم اتو كيناتنا إثوبيان وياننيو إساس حسوب إيديو نحنا دما تيفوزو إثوبيا إنايلوم كام حساو حاليفهم كاب إثيوبياوያን لعلينا تكوينات زساورو تبلصت معدو كونو خلو اتوم منغوزوم كلته تبلصت تقرقيروم زي وعلو مرغم زبصحم زلو مساكين دق دخاتات دق سوات دق سنكولان كاب رحوق قطرات زوفرو دق حرستوتن غواسوتن مخانوميو نوكينات توم زولعو كم زموتلو انت زفلطو واي مولعوون كوينات بحفشا سميا يا زي بلو ودي دخاز بلع مقاريا مخانون حدش هيكونن حالف هذيلو مطباي نزنايلو مكينات ديادا چكان زقبروغن حزبي قريحا ودان قولان ابز حشاس فيرات اللو ابزل اقوان ازوم دكو ساعات كفال حبرة سب إيرترا عمون قطر سراويت تقرقيروم انتها جمو موت انتها دمو موت مريت عنقو خيناتهم مهلا وايو كابانا كاب إيرتراويان سين بلعي تواهيبهم يوم أملاخ داي حلوهم زخبركا حزب إرترا أب كم زعا مسألة حلنا نرهراهن فريهات قابي هرن هايمانو تنتفي إلو زلوش أكان وان ندقها كالا حلاي كي تتصبخا بعلخا رهراهلهم نتوم أقوتن سحانتن نايز دقها زبلع زلو حويز الرأيهم تنبل ناي أقول عواتيو نساتهم ويسكو خشلتو خلو وقن نسخا دم كتنبعخا سلذي نتوم زقدمو مزوطو يقبرلكا أملاخ يحلوهم نتوم مساخا زلوغن امبي كسادين خرا اجامي يومبل دقخا ابزي عدوم ابزي كناتهم كابزموتو نسخا مريت كابجوم حلف امبي اخلقكم بلوم نتوم اقوتن سحانتن نايت دقخا زطبسلو زلو مقاري حوي زخبركا قداي ورار كوينكا بحويت لبلب زلخا وصع حاو حزب تግራይ ድማ هاب اوان فتنخا بكند تحجز حجز محتاتكا خبيد زحفر تكبار كوان تخوني ازوم تحت عدمز بزحوهم مساكين إيرتراويان من اسيات ني إيرترا هاجروم مفتتيس إنهم لا بسماي حاوي بمريت حاو خويناتهم بذي كام مهتن تግራይ بقيلو عبل بإيرترا تتخيلو زلو منشرو الكملاخي إساياس كم بقيع توتيتهم قوانقوم بزي سمعوهم حراينا تحلو تقددوم ابزي فلطو مريت وفيروم كم زلو ترديكا بخلت تسلات تقرقيروم كاموت كملطو هاسو سو ابزبللو زلو وان وتهدراوي كداون توم قيركا عمم مسسالوم كتتحبابر كمتي بحنساب ندها خوزلنا بحنساب كنلمع متان هيوتنا يزوم قداي ارمين النت زخونو زلو إيرتراويان قلعوا مدحان عقمخا زفقلو اجامكا ختقبر بسم حزب إيرترا نزخ أخركا
ملكي فرس حق ينقس